अच्छा बांग्लादेश सिलीगुड़ी ना ना जलपाईगुड़ी कहाँ से बांग्लादेश में तो सिलीगुड़ी नहीं है, सिलीगुड़ी तो वेस्ट बंगाल से है। अच्छा वेस्ट তো ভাই এখানে আমি ঘটনাটা বুঝলাম না, মানে এখানে আপনি যদি একবার ক্রস করেন তাহলেও 40 টাকা, আর সারাদিনে যদি 10-12 ক্রস করে তাও 40 টাকা। जब आप फिर 2 बार आएंगे फिर उसमें क्या पता जब आप आएगा 2 बार बात यह है कि आप जो अपना उस पार है ना यहाँ का एक ही मतलब एरिया है, इसलिए पता चल जाता है कि वो वापस तो आएगा ही टावर के आने में वापस जाना ही আরেকটা বিষয় কি, ছোটখাটো ট্রলারগুলোতেও আপনার লাইফ জ্যাকেট থাকে, কিন্তু বাংলাদেশে ওটা এখন দেখা যায় না। কাকু আইসা বসতে আমাদের ব্রেক না থাকলে তো লাভ দিয়ে চলে যাওয়া উচিত। চল উপরে যাই, উপরে গিয়ে তারপরে নতুন একটা কোনো গাড়িতে করে তারপর চলে যাই। এইখানে ভাই টাকা বেশি হওয়ার কারণ বুঝতে পারছি, যে রোড, এই রোড টাকা বেশি হবে তাই বললাম, 22 কিলোমিটার 100 টাকা। রোডের অবস্থা খুবই খারাপ। দেখেন সামনে